Postcard. First game, Senior High versus MGM Corporation. First five. Our new 3-point king, jersey number 43, Mercado. Long ball number 623, Marco. Gilas player, Misa, jersey number 7. Doug Kramer, jersey number 30. And your junior player, now senior player. Good luck, boss. Kalasia. Bustoria. Senior High, Bustolawan. The vlogger, Sir Benavente. Hernani Ferrari. And Lyndon, the Buffalo Soldier, Rabor. It's game time! Rebound! Nakuha ni Bustolawan ni Diretso! What a layup! Jersey number 11. Gusto ka daga, no? No, nasa ito baligya? Ah, okay. The blogger, also known as the vampire. Back to Allen. Shot luck 15. To Rabor. Shot luck 10. Announcing the rival of the Pinoy Sakuragi. Doug Kramer, Nilahos. Sorry. 2 points. Easy 2 points. Kagang isira. Ang score, iguales 2. Bounce pass to Bustolawan. Sumabit. Sino sumabit? Who's ball red? Foul jersey number 23. First personal foul. Marco. Labihan ni Kuaneser. First free throw. Good. 1 point. Second free throw, ready for rebound. 3-2, 3-2. 3-2. 1 out of 2. Patay na. Shot luck 10. Rabor, delay up. Tapal. What a block by Marco. Shot luck 5. Patay na. Vince. Wala. Fast break. Agay, gihatat. Okay, Sid. Doug Kramer. Good for 2. Grabe. Ang total nila ha, first hanggang 4 ni. Allen. Allen to Rabor. Rabor tumira ng 3. No good. Rebound by Utara. Utara to Misa. Misa to Albarico. What a shot. The announcing the arrival of the center, 6'5" ang height. Chusi Pinyas ng Pinas. Amo na center sa una. And sa una. May na-maintain to Rabor. Nilusot. Shot luck 15. Ikuot. Nice. 2 points. What a move. Simple lang kayo. Misa to Utara. No, Utara walang fake. Spin move. Short. May na-maintain to Hernani. Hernani. Kibalik ni Buenamente. Buenamente nilusot. Punch shot. 2 points. Uy, agay. Nakatunog? Ayaw bitara doon. Pasanday lang. Injury time out? Lise. Ano sa ito nakatunog? Rescue Herdereno sa Aero. O, kana. Si Castro, si Moraldi. Muna ito mga first aider na to. Katunog. Marco, nag-dribble. Gipasa ni Albarico, nilusot. May kasama pa. Who's foul red? Basket count, foul jersey number 19. Bonus free throw. Bonus free throw, good. Ladan nyo. To Rabor, nilusot.
Utara rebound to Marco. Marco nilusot. Block by Ladanyo. Gikuha ni Hernani. Gipasa ni Rabor. Rabor, pinasa kay Bustalawan. No good. Rebound by Albarico. Albarico to Utara. Utara ni Dasmag. No good. Buenaminti. Siya na pod. Buenaminti nilahos. Gipasa ni Alijin. No good. Agay. Who's out rep. Same ball. Shot clock 14. Shot clock 14. Announcing the arrival of Elias. Shot clock 10. Yeah. Patay Gilas to Utara to Marco. 2 points is by Marco. Dia masugad agad si Kapilo. Patay Rabor for 3. No good. Rebound again by Utara. Wala. Sorry guys. Lahos na ko guys. Utara. 2 points by Utara. Pakpak mga fans club. Score na to. Okay, score 13-7. In favor of 13. Shot clock 15. Rabor. To Buenafe. Shot clock 10. Patay, complete steal. No. Gikuha ni Shot clock Rabor. 5. Patay. 2 points. Offensive rebound na put back. Ladanyo. Oras 4 minutes and 10 seconds. Nag-dribble si Marco. Shot Ayun. clock 15. Gipasa ni Jun. Sir Jun. Shot clock 10. Wala pa nanginit si Sir Jun. Shot clock 5. Albarico nilusot. Allah. 2 points. Grabe ha eh. Ayan, sir Klamo, angkol. Ini Hernani. Hernani to Alijin. What a getaway move by Alijin. Oras 3 minutes and 37 seconds. Sugadagan eh. Okay, Misa nag-dribble. Gipasa ni Albarico. Nilusot. Gipasa niya ni Utara. What a move! 2 points. Grabe ha eh. Gaduing og kabaw. Patay Rabor. Steal. Nakuha ni Albarico. Albarico. Nilusot. Rebound by Buenamente. To Rabor. Rabor. Foul. Walang sa, tol. Foul jersey number 11. Jersey number 11. First personal foul, second team foul. Okay, Angelet. First free throw is good. Second free throw ready for rebound. Nothing. 2 But points. net. Dito po, oy. Asa sir? Dito. Dito. Clubhouse. Kadung Score 17-13 Kadung in naman favor of MGM. Marco for 3 bang! 2 points by Marco. Long bomb number 6 ng Casamera. Okay, Ladanyo nag-dribble. Gipasa ni Shot clock 15. Alijin. Abatayo ni Pig. Sumabit. This foul rep. Okay. Foul jersey number 11. Second personal foul. Third team foul. 2 free throws. Oras 2 minutes and 18 seconds. Sorry. First throw is good. Second free throw ready for rebound. Pinalakaw ba? Okay. Nakaw na rin. Look, Rapihay. What? Jump ball. Chambo. Bola sa kwan. Senior high. Senior high ball. Te, kamu yung una nakakuan. Kuan sa bola pa. Ladanyo. Ipasa ng Buenafe. Buenamente. Shot like 10. Ladanyo. Tumira ng 3. No good. Otarya.
Okay. Okay, na lang. Okay, abagi. Bisa kontra, abagi. Boy. Okay, baway sa. Pawaya. Oras 1 minute and 23 seconds. Pinta mo na. Tara. Patay, Rabor for 3. No good. Offensive rebound by Bueno. 2 points. Patay na ka na eh. Junior player po ni Alvarico. Tumisa. Ikuha ni Marco. May it's a 3. No good. Kuha gyapon nila. It's a 3 gyapon. No good gyapon. Laha gyapon. Oras 1 minute. What a pick. Patay. 10 to shoot. Nilusot si Misa. Sayang niya. No. Sign of aging na yun. 50 segundos. Patay na. Rabor. Time out. Agay. Wow! Who's foul rep? Hard foul. For jersey number 23. Time out. Senior high. Senior high. First free throw not good. Second free throw ready for rebound. 1 point. 40 seconds. Ay kabala ka, hagtod 4 pa na sila. 35. Alvarico. Shot clock 15. 30 seconds. Ayay na. Traveling violation. Bola. 27 seconds. 27. Mamisto. Kasi di nakaganahan sa imong short. I-donate na natin yan. 25 seconds. No. 20. Shot clock 15. Patay na Ladanyo. 15. Shot clock 10. No good. Rebound by Otara. Awan na nasakpa na gyud ang vlogger. Who's foul rep? Vlogger. Oras 11 seconds. Nasakpa ng vlogger. Foul jersey number 22. Jeez. 5. Patay na. Agay sayang. And at the first quarter. Kaya po siya mapili. Tigya po siya mapili. Tigya po siya mapili. Injury. Pito lagi. Pito kan isa. Tulo ang sila pili. Tulo. Hindi man pwede pasundon ng injury. Tulo rin. Di mo lagi maunom na. Unom. Pito gyud mo sila. Kana ron pag kuan sa kon. Pito man gyud sila. Oh, di mo siya pasundon. Kay pili man. Di pwede nga mo tulo. Pero dili siya automatic sud. Pili man. Kuha man pili. Tulo ra man nila. Pero dili lagi mo automatic siya tara sud lagi. Dili lagi. 2 points. Pero sila magbuot sa usa. Usa lagi. Oo. Sila magbuot sa usa. Wala akong point na basta paabot sa second quarter. Sa third quarter. Balik. Uy, white di na blue. Balik lang. White lang ano ka blue man ka? Sure nyo. Traveling violation. Pito man gid sila. Pito. Ano ya? Paabot sa second quarter. White. Kulang sila og pito para Mo na ganahan ako nimo. og tulo. Ako sa di ang karon na lang. Isa ko sila. Usa. Lang ko ana. Automatic na siya. I-consider Consider na injury. Sa team. So unom na lang sila. Kuya sila og tulo. Kani usa, masig sa imong sud ani. Ya injury man ako sa. 2 points by Inkel Nando. Mo side, pasabta ko sa imo abi. Sa iya pasabta ko. Wanong dili man mo pili. Dili siya kapili gyud. Ngano lagi ngano pasabta ko. Score 23-20. Shot clock 15. Lauron. Lauron. Nya ani puli. Mudo ang tupal. Shot clock 10. Spelling sa upat, hindi niya pa mapili sa kaya. Na mo yung advantage bili. Pili lagi sila pero ano lang nila pilion. Okay, lagi. Oh, kasi Gonzales. Kinsa pa? Gonzales. Lauron. 2 points. Dili ka na musod na automatic. So, mati Lauron na. Tulo. Kasi abilin sila. Si Alberico siya. Siya kinsa pa. Lumbam og si Nisa. Oh, pa. Pili tulo.
Tulo ra, may usagi sobra. Lima man tanan player. Lima man ka player. Tolo pili asa si Boss. Offensive foul. Oh. Basta akong ibato kaya ang sinasabi ni Superstar. Foul jersey number 23, second personal foul. Pito. Pag abot sa second quarter, ang nakakuha lang, pwede siya usara gaya. Tulo ra gipilion. Tulo ra May third pili ni wala, akuan na siya kuha na. Muna po ang sa Boteros. Wala mo giklaro gud. Di na mao. Sure, basi niya ng open blue. I-chat. Jersey number 23, second personal foul. Wala i-chat point na balik. Usa pa taas. Oh, doduha mo. Way rules naman. Way rules na naman. Virus. Why na ni Rose? Muna ako. Medyo rin mo automatic na siya. Oh. Tulo na ka Marco. Sana kedua kayo. Pwede siya. Pwede po siya. Di kulihan. Kato, di ko kulihan na. Upat na sila ito. Hinggayan na. Mona, murag disadvantage nila. Huli pa niya. Mo puto ila ha. Muna po din ang sayo. 2 points. Kulihan na, matito pa kulihan. Pero muna improve nito to. Score 26-22 in favor of senior high. Wa ta dito pulihi. 26-26. Na-enjoyed na siya. Niya. Balik. Marcos strong move. Not good. Oy! Shot clock 15. Balik Allah. Oy. Wala mo player lain. 2 points. Good. Mayroon ka ng labaw. Wala. Ana, paway siya. Shot clock 10. Nice. Tuloy yung bujon. Uy. Oy! Bangay! Oy, balik mo eh. 2 points. Paway. Shot clock 15. Shot clock 10. Shot clock 5. Ad gid siya. Na dapat kung injured dili pa ako nang kasud lang. Di wa magisab. Ako na ba mo magisab? 3 points. Simi naman lang doon eh. Basket count. Simi naman lang sa third quarter. Simi ganang barangay. Foul jersey number 15. Ganang siya baranggayan. Hindi mo ginipul ng baranggayan. Hindi na tumakuha ng sa baranggayan. Balik! 2 points scoring machine in Calyado. Grabe yung scoring machine, no? Huwag ko kay Modua taon niya. Ako yung system. Nice! No! 2 points. Ayun, to. Uy, ako to may dia. Ayun, to. Giling-gilingi. Ang nang dipinsa, eh. Ako to reels, eh. Kung maragin daw, to da. Shot clock 15. Lugi kayo sila tulog na asin. Lugi mas kayo sila. Naasin sila. Shot clock 10.
2 points. Isa lang kamot, Vince. Time. Oras 2 minutes and 40 seconds. Ay! Tara, balik. 2 points. Pero di po na nila sa una, no? Adapted sa una, no? Kasi touch game. No? Ilang hagit sa Pino. Pino na to, atik sa tayo. Shot clock 15. Tower din lahat. Nice. Pino, no? 2 points. Ay! Kita niyan. Stepping on the line. Malingi po sa itong Piting tunguran si Piri. Oras 1:20. Pili na sila. 2 points. Tulo lang. Tulo lang gikan. Tolora, tolo. Pero sa tulo ko pili barangay yan. Pili ginatulong ikulang. Incalyado. Dayot. Out sila. Out of bounds. 55 segundos. Oh, naibi na lang oh. Shot clock 15. 45 segundos. Nice ta. 2 points. 40. Pamugas gyud. 35. Takta sa skuro. Pula. Oy, mat. 50 to shoot. 30 seconds. Lolo. 10 to shoot. 25 seconds. Skuro ang buhay. 20 seconds. No more shot clock. You see 2 points. Jeez. Laos. 5. Ay, counted. Basket count. Who's foul red? Uy, saan to? Basket count foul number 08. Kitsa na. First personal foul. Second team foul. Oras 3 seconds. Bonus free throw. Oh, 35. Giguro. 1 point. Chris, makontra na to. End of the second quarter. Third quarter. Wa na. What a block by Marco. Look, grabe harap buroy. 2 points. Strong mo ba? Awa na. Lahos. Look, grabe. 2 points. Strong mo ba yung tara? Haros. Patay Hernani. Shot clock 15. Karong kita ng gawa boss. Karong kita ng gawa. 2 points for the board. Grabe harap buroy. Kapag nag-aabot. Wala daw no. Wala sila para ko ang team. Tayo mo dahil may duwa na nito. Ibaw dahil kontra. Respect the ass ay. Respect the ass. Matik lagi. Paulo Eh, namo ko kay duwa. Who's foul red? Naman sa isa. dito mo duwa Ros Paulo kay respect the ass. Respect the ass pa rin. Jersey number 19. Second personal foul. Naman tayo kauban, Tyler Hero. Awa. Tyler Hero. Shooter din. Tyler Hero na. May nang siya na po na iduha ba? Shot clock 10. Easy 2 points. Ay, apis. MVP kayo nun. Pero kaya itong pagkontra na to, ay puntos.
Ay, nakadungong na asawa, nakadungong. Eh, puntos na siya nakuha na siya sa katong kapag fourth quarter okay ba ito? Shot clock 15. Patay na po. Bitira na. Shot clock 10. Unload. Binyos. Sumabi. What a move! Oh, bilahan na. Grabe. Tanaw po sa mga fans sa Skidit. Uy! It come foul, jersey number 7. Second personal foul. Amo ng sinter. Jersey number 7. 6'5" ang height. Bonus free throw. Patay na. Kain. 2 points easily out. Dua ka buok scorer rin. 2 points, Payotala. Salamat dito. Tagingan ng Tara pagluwa. Score 55 against 43. 2 points by the ball. Simple shot. Grabe yung marunong nga ito eh. Patay na. Sorry! Aray. Offensive foul. Mabihan na Foul jersey number nakakagat yun ang pilis sa 3-0. First personal foul. Wala na. Kailangan ko na siya magkikontra sa mga UV Lancers. Di pareha ni mo no kay Oras 5 minutes and 10 seconds. wa ni time out tayo lahat. Yagas patos eh. Ha? Foul jersey number 23. Warning for fouled out. Marco. Pasudla na Batang Quiapo. Two points for the ball. Hindi siya marunong nga eh. Shot clock 14. Dako siya kumpiyansa ya kauban. Yan ang ginagawa pa niya. Allah. Agay baga. Out of bounds. Yeah, 3 points. Dararam day day. It's Home time. Patay. 2 points. Grabe ah, Pinoy sa Kuragi eh. What's up? Shot clock 15. Who's foul rep? Kapuya ng tara eh. May timbang ba? Foul jersey number 08. Second personal foul. Second team foul. May sud. Second free throw ready for rebound. ituwad lang. Ituwad pag may, ituwad pa, ituwad. Kanaddas po kanta. Ayata. Saon mo ni ba? Oras 2 minutes and 10 seconds. Ay si Kwan, si Lauro na na? 5-9 na, 5-9.
Huli. Blacks. Score 59-45. 46. Layup. Doon to 61. Budjun. Layup. 61, sorry. 61. 61 daw. Ay pagdali. Shot clock 15. Tira. Ayaw. Nice foul. Foul dyan. Kanin mo yan. Ay paglain. Luya. Ayaw. 08. Foul. Warning. Warning, jersey number 08. Resetment call. 59. 1 point. Paulo dali. Second point ready for rebound. Kumuduwa siya ay napakita sa MB. 1 out of 2. Rebound by Otara. Putback is good. Gahi na tara yatay. 55. 50, shot clock 15. 45, shot clock 10. Out of bounds. 38 segundos, 38. Alin. Mark by G. Now good. 30 seconds, 30. No grab. 2 points. 90. That is good. Kinsey. Vince. Cheese. 5. Basket count? Oh, grabe, may lingi-lingi abi kay Basket count. Basket count. Casamira Mactalio. Hello? Ano ang formatanan? Mactalio gani. Patay na. Sorry. Rabor na umadali. 34. Foul jersey number 34. May blood na lang, sige duwa. Himo magpampira. Sikat ito, ready for rebound. Hindi, nagkuhan pa na siya. Asa siya magpamanihan pa. 1 point for board. Amo, pagpantay-bantay lang mga, kaya may magpamanihan dire. Ay, pag-ilog ka ba? Shot like 15. Patay na. Sorry guys. 2 points. Rubio by Doug Kramer. JR Otara. Sangay na ako. Grabe ha. Iba sa makaklose og tulo ka deal nga sakyanan. Nga na siya ka motivated. Shot like 15. Patay. The Buffalo Soldier. What a move. 2 points. Ikuot ba? Isan. Buenamente. Pa niya na. Third me. Patay. Ay! That's it. Out of bounds. Gaduri rang duha. Nyara ka na, tagang lang. Kapatay sir. Patay. Awan na.
Lagi magpa-efficacy na ni. Sabsay. Gay, Sab. Sub. Jersey number 11, first personal foul, first team foul. Shot clock 14. It's a Buslaw. Sorry! Steal. Okay. 2 points. Balik. BP na po. Okay, Buslaw. Oh, the Browns. 13 shot clock to shoot. Jeez. Foul. Foul jersey number 25. Pushing foul. Balik lang yung mag-efficacy, ha? Kundi Omega. Oras 7 minutes and 8 seconds. Nice ball. Utara. Sab niya. Wala lain, utara na. Buat. Pasa gitu. Ay. Ayun, pasama. May lola. Sab. Oy, na mo draw ka time out ha. Da. Draw ka time out pila. Pila ka time out. Mo magikuha niyo star? Shoot. Oras 6 minutes and 30 seconds. Oy, club kay wag tang usa ka star. Rabor for 3. Bam! 3 points for Rabor. Wala. Wah. At the bounce. Kene, nice. Bola sa senior high. Say to ko yung team. Team Noran. Hala kalayo. Rabor again, not good. Just number 25, lead 2 points. Balik. Utara na. Beans. Utara Beans na. Two points by Musa. Oras 5 minutes and 35 seconds. Shot clock 15. Abapo. 2 points. Lapor mo kitira no ha no. Rano eh. Beans. Utara. Gina. Uy. Foul jersey number 7. Time up. Senior high. Wa na pangimasa. Langsik eh. Do lagi mo. Isda na lang durian eh. Allah. Patay. Defensive rebound. Shot clock 10. 3 seconds violation. Kaya na 3 seconds ka ba? Ito wag yung gitso. Patay mo oras. Patay. Taw. Kanang litaw na bantay. Ilaw. Labay na. Labay. Lo grabe batang Quiapo. Symbol. Batang Quiapo na. Ayaw. Nawa na sinya, siuli na sinya. Sab. Malas sabi. Punya kayo eh. Rabor again. No holad. Not good and handled Leo. Sundog ba sa kiyubi? Ayan. Foul. Sab. Consume. Lah, 15 to shoot. 3 minutes. patay, sorry. Rabor 3, not good. Wala ka nabor. 2 points.
2.40 landan. Consume oras. Shot clock 15. 2:35 oras. Shot clock 10. Rabor, veterans moves, 2 points. Graduate. Foul jersey number 11. Sub, ref, sub. Second personal foul, jersey number 11. Patay. Foul. Who's foul, ref? Foul jersey number 25. Second personal foul. 2 free throws. 1 point. Second free throw ready for rebound. 1 out of 2. 2 points. Isa. Alahos. Foul jersey number 11. Third personal foul. Uy, piki. Third team foul. Oras, 2 minutes and 3 seconds. Asang wire ni? Uy, piki. Shot clock 15. Shot clock 10. Ono, 50 ang oras. Shot clock 5. 3 points. Uno, 40. Kaya na eh, 19 ra. Low. Shot 15. Gawas. Galak ka ro, gawas. Shot clock 10. Shot clock 5. Oras 1:18. Pupot. Uno G's. Rabor again, put 2 points. Ono na lang. 1 minute remaining time. Labay. 50. 45. 40. Chay. 30. Mana? 25. 20. Shot clock 10. Okay. 2 points. G's. Aliop. 5. Nice game, chickens. Score 84-66. The score 65. 84. 65-84 ang score. Senior high.